السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ کانگریس حکومت کا دوہرا معیار، جوبلی ہلز میں مسلمانوں سے قبرستان کا وعدہ مگر تاڑبن میں قبرستان پر بلڈوزر کی تیاری۔ ایک طرف تلنگانہ کی کانگریس حکومت جوبلی ہلز میں مسلمانوں سے نئے قبرستان دینے کے وعدے کر رہی تو دوسری طرف تاڑبن اور کنٹونمنٹ علاقوں میں موجود پرانے قبرستانوں پر بلڈوزر چلانے کی تیاریاں جاری ہیں۔ مقامی مسلمانوں نے اس اقدام پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کھلا سیاسی دوغلا پن ہے۔ ایک جانب ووٹ حاصل کرنے کے لیے مذہبی جذبات کو استعمال کیا جا رہا اور دوسری جانب مسلمانوں کے مذہبی مقامات کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی۔ جوبلی ہلز میں الیکشن ہے اور الیکشن کے بعد ان کو توڑنا ہے ایلیویٹڈ کوریڈور کے لیے۔ یہ توڑنے کے لیے نشاندہی کی گئی ہے۔ یاسین صاحب مقامی ہیں، یہ بتائیے یاسین صاحب اس کا کیا مدعا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ جو ہے سو کافی مہینوں سے یہاں کی حکومت جو ہے سو یہ کانگریس حکومت یہ قبرستان کو جو ہے سو شہید کرنے کے لیے پورا پلاننگ کر کے رکھی ہے اور کلکٹر سے بھی بعض دفعہ نوٹس آ کے یہ قبرستان کو ہم جو ہے سو ڈیمولش کریں گے بول کے، جبکہ سامنے ڈیفنس لائن اتنی اوپن ہے، چاہے تو وہ لے سکتے۔ ایلیویٹڈ کوریڈور کے لیے یہ پلان کر کے جو ہے سو قبرستان کو شہید کرنے کا پلان ہے۔ یہاں پہ کئی ہزاروں لوگ دفن ہیں، جس میں میرے والد والدہ میرے خاندان کے 20 افراد دفن ہیں۔ تو میں ادباً گزارش کرنا چاہوں گا سارے مسلمانوں سے کہ اگر اب نہیں جاگیں گے ہم تو اور کب جاگیں گے؟ ہمارا ایمان کیا اتنا کمزور ہے؟ تلنگانہ سیکریٹریٹ BR امبیڈکر بھون میں سابق کرکٹر اور کانگریس قائد محمد اظہر الدین نے ریاست کے اقلیتی بہبود اور پبلک انٹرپرائزز کے وزیر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری سنبھال لی۔ اس موقع پر انہوں نے دعائیہ کے درمیان باضابطہ طور پر عہدہ سنبھالا۔ سیکریٹریٹ میں منعقدہ تقریب میں اظہر الدین کے گھر والے، حامیوں اور کانگریس پارٹی کے قائدین نے شرکت کی۔ اظہر الدین نے اس موقع پر کہا کہ اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ان کی اولین ترجیح ہے اور وہ ریاست کے تمام طبقات کی ہماگیر ترقی کے لیے عزم ہے۔ محمد اظہر الدین کو ریاستی کابینہ میں شامل ہونے والے واحد مسلم وزیر ہونے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ سابق مرکزی وزیر CM ابراہیم کا ریونت ریڈی پر زبردست حملہ، تاج محل تمہارے باپ نے بنوایا تھا کیا؟ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی جانب سے مسلمانوں سے متعلق دیے حالیہ بیان پر کرناٹک کے سینئر قائد و سابق مرکزی وزیر CM ابراہیم نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں آڑے ہاتھوں لیا۔ ایک ویڈیو میں CM ابراہیم نے کہا کہ ریونت ریڈی بے وقوفوں کی طرح بات مت کرو، تاج محل تمہارے باپ نے بنوایا تھا کیا اور لال قلعہ تمہارے چچا نے تعمیر کیا تھا کیا؟ انہوں نے طنزیہ لہجے میں مزید کہا ہے کہ تم کہتے ہو کہ کانگریس کی وجہ سے مسلمانوں کو عزت ملی، مسلمانوں کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، کسی سیاسی پارٹی کی مرہون منت نہیں ہے۔ CM ابراہیم نے کانگریس پارٹی کو بھی سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ہر انتخاب کے وقت مسلمانوں کو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، وعدے کیے جاتے ہیں لیکن پورے نہیں کیے جاتے۔ اگر وعدے پورے نہیں کر سکتے تو اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے کے بجائے گھر میں بیٹھ جاؤ۔ ریونت ریڈی کے حالیہ بیانات کے پس منظر میں CM ابراہیم کا یہ رد عمل سیاسی حلقوں میں زبردست بحث کا موضوع بن گیا ہے۔ ارے ریڈی کیا بیوقوف ہوا کیا میرا بابا؟ سلمان جو ہے ٹارگیٹ کر کے ایک چیف منسٹر اسٹیٹ کا بولتا ہمارے وجہ سے تم نہ عزت ہے۔ ارے ہزاروں سال سے ہیں ہمیں یہاں، تاج محل تمہارا باپ بندایا تھا، لال قلعہ تمہارا چچا بندایا تھا۔ آج بھی وہ لال قلعے کے اوپر کھڑ کے پرائم منسٹر تقریر کر رہا، کون بندے سے ہے؟ عزت تم لوگ کس سے ملی؟ شاہجہاں سے نہیں ملی۔ آج دنیا کا کوئی آدمی ہے تو بھی جو ہے تاج محل کو لے جا کو دکھا رہے، وہ نہیں رہتا کیا دکھاتے تھے تمہیں؟ ہم لوگ کانگریس کے لیڈروں کو بھی بولے ہیں میں جو الیکشن کے ٹائم پر وعدے کرے 4% ریزرویشن رجسٹر کریں گے، 10,000 کروڑ روپے بجٹ میں دیں گے۔ تلنگانہ میں شدید سردی کی لہر جاری، گزشتہ شب ضلع آصف آباد کے 15 منڈلوں میں سے 12 منڈلوں میں درجہ حرارت 15 ڈگری سیلسیس سے نیچے ریکارڈ کیا گیا۔ وانکیڈی میں درجہ حرارت 14.7 ڈگری درج کیا گیا، جو پورے تلنگانہ ریاست میں اب تک کا سب سے کم درجہ حرارت ہے۔ ضلع انتظامیہ نے عوام کو انتباہ دیا ہے کہ 17 نومبر تک سرد ہواؤں کی شدت مزید بڑھنے کا امکان ہے، اس لیے عوام احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ سردی میں اچانک اضافہ ہونے کے باعث ضلع کے ایجنسی علاقوں میں رات کے وقت آگ تاپنا عام منظر بن گیا ہے۔ چونکہ یہ علاقہ زیادہ تر جنگلاتی اور پہاڑی ہے، اس لیے دیگر اضلاع کے مقابلے میں یہاں درجہ حرارت میں نمایاں کمی دیکھی جا رہی۔
حیدرآباد کے جبلی ہلز اسمبلی حلقے میں جاری زبردست انتخابی مہم اختتام کو پہنچ گئی۔ تقریباً 2 ہفتوں تک جاری رہنے والی اس مہم نے شہر کی فضا کو مکمل طور پر سیاسی رنگ میں رنگ دیا۔ کانگریس، BRS اور BJP تینوں بڑی جماعتوں نے اپنی پوری طاقت جھونک دی۔ ہر پارٹی نے جلسوں، ریلیوں اور روڈ شوز کے ذریعے عوام کو متوجہ کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ انتخابی ضابطۂ اخلاق کے تحت اتوار کی شام 6 بجے تمام مہمات پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ اب ووٹنگ 11 نومبر کو عمل میں آ رہی اور 14 نومبر کو ووٹوں کی گنتی کی جائے گی۔ اس ضمنی انتخاب میں 58 امیدوار میدان میں، جبکہ 4,01,365 ووٹرز اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں گے۔ انتظامیہ نے 407 پولنگ مراکز قائم کیے۔ ہر مرکز پر اوسطاً 986 ووٹروں کے لیے سہولیات فراہم کی گئیں تاکہ پولنگ پر امن ماحول میں مکمل ہو۔ سیکیورٹی کے لحاظ سے 226 مراکز کو حساس قرار دیا گیا اور 139 علاقوں میں ڈرون نگرانی کے انتظامات کیے گئے۔ پولیس نے نیم فوجی دستوں کی تعیناتی کے ساتھ سخت حفاظتی انتظامات کیے۔ مجموعی طور پر 2060 اہلکار پولنگ ڈیوٹی پر تعینات، جبکہ GHMC دفتر میں مرکزی کنٹرول روم قائم کیا گیا جو پورے عمل کی نگرانی کر رہا ہے۔ انتظامیہ نے انتخابی ضابطۂ اخلاق پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے اعلان کیا کہ ہر حلقے بھر میں پولنگ مکمل ہونے تک شراب کی دکانیں بند۔ ریٹرننگ آفیسر RV کنن نے واضح کیا کہ مہم کے اوقات کے بعد اگر کوئی امیدوار یا جماعت انتخابی تشہیر جاری رکھتے ہوئے پایا گیا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے تشہیر پر بھی مکمل پابندی کی یاد دہانی کرائی۔ یہ ضمنی انتخاب BRS کے رکن اسمبلی مگنتی گوپی ناتھ کے اچانک انتقال کے بعد منعقد ہو رہا۔ سیاسی مبصرین کے مطابق جبلی ہلز کا یہ انتخاب نہ صرف ریاست کی سیاست کی سمت طے کرے گا بلکہ 2029 کے اسمبلی انتخابات سے قبل عوامی رجحان کا اشارہ بھی فراہم کرے گا۔ تلنگانہ حکومت اور تلنگانہ محکمہ پولیس کی جانب سے ایک ایڈوائزری جاری کی گئی جس میں بتایا گیا کہ تلنگانہ ایکسائز ایکٹ 1968 کے تحت حاصل کردہ اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے VC سجنار IPS کمشنر آف پولیس حیدرآباد سٹی نے یہ حکم دیا ہے کہ عوامی امن و سکون کے مفاد میں شراب کی تمام دکانیں اور ہوٹل، ریسٹورانٹ، ہوٹلوں اور دیگر فروخت کرنے کی اجازت نہ دیں۔ جبلی ہلز اسمبلی حلقے کے حدود میں 9 نومبر سے 11 نومبر تک اور 14 نومبر کو 6 بجے کسی کو بھی شراب فروخت کرنے، پیش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ملکیتی کلب، سٹار ہوٹل، ریسٹورانٹ وغیرہ اور ہوٹل جو کسی کے ذریعے چلائے جاتے ہیں، چاہے انہیں شراب رکھنے اور سپلائی کرنے کے لیے مختلف زمروں کے لائسنس جاری کیے گئے ہوں، انہیں بھی ان دنوں میں شراب پیش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پولنگ کے دن اور ضمنی انتخابات کے لیے ووٹوں کی گنتی کے سلسلے میں جبلی ہلز سے اسمبلی انتخابات منعقد ہو رہے ہیں جو کہ 11 نومبر کو منعقد ہیں اور 14 نومبر کو نتائج جاری ہوں گے۔ BRS کے سینئر لیڈر و رکن اسمبلی ہریش راؤ نے کہا ہے کہ ہم نے درخواست کی ہے کہ جبلی ہلز ضمنی انتخاب میں کچھ حساس بوتھوں کی نشاندہی کی جائے اور مرکزی فورسز کو تعینات کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین پولیس افسران، آشا اور آنگن واڑی کارکنوں کو تعینات کیا جائے تاکہ ووٹ ڈالنے جانے والی ہر خاتون کی شناخت کی جانچ کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تحریری حکم دیا کہ اس طرح کی جانچ کے لیے خصوصی کمرہ قائم کیا جائے اور ہر خاتون ووٹر کو بوتھ کے اندر بھیج دیا جائے جہاں ان کی شناخت کی جائے گی۔ دیکھیے ہریش راؤ کا اس ضمن میں مزید کیا کہنا ہے۔ వాళ్ళ ఓటర్ ఐడి కార్డ్ మ్యాచ్ అవుతుందా, ఫేస్ తో మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా చూడాలి। ఓటర్ ఐడి గుర్తించకుండా ఓటర్లను పోలింగ్ స్టేషన్ లోకి పంపకూడదు। మహిళలను గుర్తించడానికి ప్రత్యేకంగా ఒక కౌంటర్ పెట్టండి। అదొక వాళ్ళకు కంప్లీట్ ఒక రూమ్ లాంటిది ఏర్పాటు చేసి అక్కడ మహిళా ఆశా అంగన్వాడీ వర్కర్లు, మహిళా పోలీస్ అధికారులు ఉండి వారిని గుర్తించిన తర్వాతనే పోలింగ్ స్టేషన్ లోకి అనుమతించాలని వ్రాతపూర్వకంగా మేము కంప్లైంట్ ఇచ్చాం। మా దగ్గర مسلمان کانگریس پارٹی میں دروازے کھولنے کے لیے رہ گئے ہیں۔ تلنگانہ کانگریس میں مسلمانوں کو عزت نہیں ملنے پر کانگریس لیڈر محمد ریاض کا سخت بیان۔ کانگریس کے مسلم لیڈر محمد ریاض نے سوال اٹھایا کہ BRS کے دور حکومت میں شان رسالت میں گستاخی کرنے پر BRS حکومت نے راجہ سنگھ کو جیل بھیجا تھا۔ تلنگانہ میں کیا BJP یہ RSS کی حکومت ہے کہ راجہ سنگھ کو اب تک گرفتار نہیں کیا گیا؟ انہوں نے کہا کہ ٹمریز چیئرمین فہیم قریشی الائر انکاؤنٹر کے بعد
बर्बाद करते हैं। पर निजामाबाद में हुए शेख रियाज इनकाउंटर पर कहते हैं कि निजामाबाद टीपीसीसी महेश कुमार गौड़ का हलका है, वहां से मोहम्मद अली शब्बीर ने इलेक्शन लड़ा है, मैं इस पर क्या कहूं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने 2 साल में कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से वो अवाम के दरमियान वोट मांग सके। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस, AIMIM और बीजेपी एक साथ मिलकर जुबली हिल्स में इंतखाब लड़ रहे में ऐसा हुआ, अब हम उनको CBI इंक्वायरी कराएंगे, वो कराएंगे, BRS हुकूमत में ऐसा हुआ बोल के बोल रहे हैं। मैं फहीम कुरैशी साहब को बीच में कॉल करा था कुछ दिन पहले। मैं बोला, फहीम कुरैशी साहब, ये जो निजामाबाद में शेख रियाज का जो इनकाउंटर हुआ, क्या हुआ क्या नहीं, जो फैक्ट फाइंडिंग टीम जो थी उन्हें उसका खुलासा करी। मैं वो वीडियो देख के मैं फहीम कुरैशी साहब को फोन करा, फोन करके बोला, भाई ये ऐसा ऐसा मसला है, आप एक बार शेख रियाज की फैमिली से मिल लीजिए, मैं जाके लेके आके उन लोगों को आपको मिलाता हूं आपसे। बोले तो आप मेरे को ये जवाब दिए, आप बोले भाई वो निजामाबाद में वो वहां के PCC प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ साहब है, उन्होंने देखते और वहां से शब्बीर साहब इलेक्शन लड़े, उन लोगों का मसला है, मैं बात करना कि नहीं करना कि मैं कैसा करूं भाई बोल के बोले मेरे को। फिर आज कैसा आपको आलर इनकाउंटर याद आ गया हमारे फहीम कुरैशी भाई। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस पार्टी ने मुबैना तौर पर जाली वोट डालने के लिए बड़ी तादाद में जाली वोटर शिनाख्ती कार्ड तैयार किए थे। हरीश राव ने वीडियो सबूत के साथ इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई है। आंध्र प्रदेश में प्राइवेट ट्रैवल्स की बस उलट गई, तमाम मुसाफिर महफूज। तेलुगु रियासतों में बस हादसात का सिलसिला जारी है और सुबह आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले में एक और वाकया पेश आया। हैदराबाद से बाबटला जाने वाली प्राइवेट ट्रैवल्स की बस के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये बस सड़क के किनारे जारी तामीराती काम के लिए रखे गए पाइपों पर उलट गई। खुशकिस्मती से बस में मौजूद तमाम 30 मुसाफिरों को इमरजेंसी दरवाजे के जरिए बाहिफाजत निकाल लिया गया और किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। बादजा मुकामी पुलिस मौके पर पहुंची और इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम गुज़िश्ता रोज खत्म हो गई, जिससे रियासत में इख्तिदार के लिए हुरीफों के दरमियान तकरीबन 1 माह से जारी गर्मा गर्म तबादले का खात्मा हुआ। दूसरे मरहले के लिए वोटिंग 11 नवंबर को हो रही और दोनों मरहलों की गिनती 14 नवंबर को होगी। इस मरहले में 122 हलकों में वोट डाले जाएंगे, जबकि पहले मरहले में 121 हलकों में वोटिंग हो चुकी है। पहले मरहले की वोटिंग 6 नवंबर को हुई थी, जिसमें रिकॉर्ड 65% वोट डाले गए। इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने अपनी मुहिम को हतमी शक्ल दी। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने सीमांचल इलाके के किशनगंज और पूर्णिया जिला में रैलियां निकाली। ये खित्ता बुनियादी तौर पर मुसलमान अक्सरियती इलाका। राहुल गांधी ने 15 अवामी मीटिंगें की। चंद माह कबल उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा की थी, जिसने बड़े पैमाने पर लोगों को अपनी जानिब राग़िब किया था। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि रियासत के तमाम तालीमी इदारों में कौमी गीत वंदे मातरम का गाना लाजमी करार दिया जाएगा। ये ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है जब कौमी गीत के एक हिस्से को लेकर सियासी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि 1937 में वंदे मातरम के अहम बंद निकाल दिए गए थे, जिससे तकसीम की बुनियाद पड़ी। गोरखपुर में एकता यात्रा से खिताब करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह कदम शहरियों में भारत माता और मातृ वतन के तई अकीदत और फख्र के जज्बात को मजीद मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम कौमी गीत है, इसके लिए हर शहरी के दिल में एहतराम होना चाहिए। हम उसे उत्तर प्रदेश के तमाम स्कूलों और तालीमी इदारों में लाजमी बनाएंगे। दूसरी जानिब कांग्रेस ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से माफी का मुतालबा किया। पार्टी का कहना है कि वज़ीर आज़म का ये इल्जाम कि 1937 में कौमी गीत के अहम हिस्से हज़फ किए गए थे हक़ाइक़ के मनाफी हैं और मुल्क में तक़सीम जैसी ज़हनियत को हवा देता है। मोदी ने कहा था कि इसी तरह की तक़सीमी सोच आज भी मुल्क के लिए चैलेंज बनी हुई है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। अब ये केवल लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी उत्तर प्रदेश के हर विद्यालय में गायन इसका अनिवार्य करेंगे, हर शिक्षण संस्थान में इसका गायन अनिवार्य करवाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर हर नागरिक के मन में भारत माता के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति
श्रद्धा और सम्मान का भाव जागृत हो सके। और उसी भाव के साथ आज हम सब यहां पर आए हैं। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से गोरखपुर महानगर की इकाई को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने कहा है कि अगर हिंदुस्तान के 1 अरब 40 करोड़ शहरी इज्तिमाई तौर पर यह फैसला कर लें तो मुल्क कल सुबह तक हिंदू राष्ट्र बन सकता है। संघ की 100 साल सफर के मौके पर मुनाकिदा एक प्रोग्राम के दौरान गुफ्तगू करते हुए भागवत ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र का नजरिया एक मजबूत, मुत्तहिद और पुरएतमाद हिंदुस्तान की बुनियाद की नुमाइंदगी करता है। उन्होंने कहा है कि अगर हिंदुस्तान के 1 अरब 40 करोड़ लोग वाकई फैसला कर लें तो ये मुल्क कल सुबह तक हिंदू राष्ट्र बन सकता है। उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि हिंदू राष्ट्र का तस्वुर सियासी नहीं बल्कि तहजीबी है। हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान की पहचान और ताकत का जौहर, इसका मतलब हम आहंगी, मसावत और इत्तेहाद है, बालादस्ती नहीं। ये इस सकाफती बुनियाद की अक्कासी करता है जो मुल्क को एक साथ जोड़े रखती है। अपने खिताब में भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान तमाम ममालिक के साथ दोस्ती का ख्वाह है, ताहम चीन के साथ मौजूद पेचीदगियों के पेश नज़र उसे अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करना होगा। कई दहाइयों की बदतरीन खुश्क साली के बाइस ईरान की राजधानी तेहरान में पानी की किल्लत की खबरों से मची खलबली के दौरान इस्लामी जमहूरिया के शोरा के रुकन और मेंबर असम्बली मोहसिन अराकी ने मुतनाज़े बयान देते हुए ख़वातीन को खुश्क साली का जिम्मेदार ठहराया। अराकी ने कहा है कि ख़वातीन हिजाब नहीं पहनती हैं, इसलिए अल्लाह ने बारिश को रोक कर मुल्क को खबरदार किया है। ईरान के सीनियर रहनुमाओं में शामिल मोहसिन अराकी के ताज़ा बयान से इत्तदाल पसंद तबके में नाराजगी फैल सकती है। वाज़ेह है कि ईरान में ख़वातीन के लिए हिजाब लाजमी है, जिसकी मुखालिफत में अक्सर एहतजाज होते रहे हैं। हिजाब के खिलाफ चंद साल कबल हुए एहतजाजी मुजाहरे कई माह तक जारी रहे। गौरतलब है कि ईरान की राजधानी को इस वक्त जबरदस्त पानी बहरान का सामना है। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे ने मुकामी हुकाम के हवाले से बताया कि राजधानी तेहरान में पिछली 1 सदी के दौरान रवां बरस सबसे कम बारिशें हुई, जबकि ईरान के निस्फ सूबों में कई माह से बारिश नहीं हुई। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।